ओम शांति। मधुबन मिठे बाबा बोले मिठे बचे। बाबा को मोर शत शत प्रणाम जनाऊँगी। ये मोर मधुर भाई भौणी माने एवं माता माने मु आज किछि बाबा विषय रे कहवाकू जाऊछि। तुम मानकर सेवा करिवार मनोवृत्ति नहीं। तेणु मोर जदि किछि दोष त्रुटि रही जाए मते क्षमा मध्य करिवे। देखंतु आमे कर्मबहुल जीवन रे बहुत समय बितेउछे, किंतु समस्ते कहूछे जे आम पाखरे किछि समय भी नहीं। किंतु दुख अशांति इत्यादि भितरे गति करुछे। तेणु ताहा भितरे आमको अमूल्य समय बाहर करने को पड़िबो। परम पिता से प्रभु को टिके चिंतन करने को पड़िबो। परम पिता शिव बाबा आमको आसी प्रतिदिन अमृतवाणी देउछंती, किंतु आमे माने ठीक भावरे तांको चिन्हिने जानी नाही मध्य। तांको जानिबा पई आमको समय लागिबो, किंतु खूब कम समय मध्य रे आमे तांको चिन्हि जानी पारिबा। केमिति आमे जो चिंता रे पड़ी जाउछे, हैरान हरकत होउछे, सबु थाई मध्य आमे अशांति पाउछे। तेणु शांति केमिति पाइबा? सबु आम पाखरे अछि, किंतु आम पाखरे शांति नहीं। से जिनसटा कौन सेटा आघ आमे निजे चिंतन करिबा, निजको निजे पचारिबा मु कौन, काहेकि मु आसीछि एठिकी, मोर काम कौन, मु केते दिन पई संसार को आसीछि, आउ जीवी केते दिन परे, गला बेले मु कौन नेइकी जीवी। ये शरीर, ये धन, ये दौलत, ये सुना, ये राजमहल कौन बा नेइकी जीवी? किछि भी नेइकी जीवी नहीं। मनरे जो अहम भाव भरी रही, मो घर गाड़ी घोड़ा संपत्ति पुओ झियो स्वामी ये सबुरे पड़ी लोभरे मोहरे मायारे जड़ित रही आमे से प्रभु को आ चिन्हि पारिने। कोठी रु आसीथिली कोठी की जीवी। तेणु से प्रभु सदा सर्वदा आम पाखे पाखे अछंती। जेमिति जो भावरे जोठी जो रूपरे तांको आमे चिंतन करिबा से आम पाखरे दंडायमान। से कहउछंती पिले माने मु सदा सर्वदा तुम मुंड उपरे हाथ रखिछि, किंतु तुमे मने मते चिन्हि पारुना। तेणु बाबा को आमे प्रतिदिन सखाळु उठी आघ शुभ सखाळ जणाइबा, तापरे सत सत प्रणाम जणाइबा। संसार मंगलमय हेउ। ये अशांत दुनिया अशांत संसार ये सबू
କିଭଳି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲୁ। ସବୁଦିନ ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭ ମିନତି। ବାବା, ହେ ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ, ସବୁଦିନେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେମାନେ ମୋର ଗାୟନ କର। ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲ, ଜାଣିଲ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହମ୍, ଘର ଦ୍ୱାର, ସୁନା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଲୋଭରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସେଇ ତ କାରଣ। ତେଣୁ ଗଲାବେଳେ ଏ ଧନ ଯିବନି, ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବନି, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି। ଆସିଥିଲୁ ଏକା, ଯିବୁ ମଧ୍ୟ ଏକା। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ତୁମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ହଁ, ଏଠିକି ଆସିଛି, ମୋର କିଛି କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ କାହାର ଭଉଣୀ, କାହାର ମା, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଭଳି ମୋତେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଅଭିନୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ ନା। ହେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ସବୁଦିନେ ଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂସାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କର। ମୁଁ ସବୁର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ମୁଁ ଏମିତି 2-4 ପଦ କହୁଥିବି। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ 2-4 ପଦ କଥା ଯଦି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।